TOEFL exercise skill 24 to 25. Oke, jadi ini TOEFL exercise-nya is all about skill 24 and skill 25 that we have learned yesterday. Ya, jadi pertanyaannya semua mencakup adjective dan adverb aja. Oke. Okay, so guys, let's just get started with question number 1. Okay, I think it's visible, right? You can see it, right? Okay, let's start with number 1, everyone. Sounds quieter than 10 decibels are impossibly for human ear to hear. Okay, what do you think the answer for number 1? Barry, B, okay. Acer, B, impossible. Kin, B, okay. YB. Nah, kita belum bahas. Bentar dulu, coba kita tunggu jawaban lain. I haven't told you the answer yet, right? I haven't told you the answer yet, but yeah, some participants have answered B. Is there any other answer, or do you all agree that the answer is B? Alright, so now let's check it out then. Alright, number 1. Yeah, since we are talking about adjective and adverb here, right? Let's check here. Quieter. Okay, quieter ini kan juga sounds quieter. Jadi maksudnya suara yang lebih kecil, ya, lebih kecil dari 10 decibel. Nah, ini ada bentuk pengurangan di sini ya. Harusnya sounds which is, ya. Jadi bentuk aslinya itu ada which is di sini. Sounds which is quieter than 10 decibels. Jadi which is di sini sudah di reduce. Ya, jadi quieter, tinggallah quieternya sendiri sebagai adjektif di sini. Alright, jadi sounds which is quieter, tapi which is-nya udah di reduce. Jadi sounds quieter than 10 decibels are impossibly. Nah, oke. Di sini ada impossibly. Impossibly itu adverb, ya kan? Adverb di sini ingat, the function of adverb is to modify an adjective, a verb, and other adverb. Nah, di sini impossibly itu apa? Jadi kan suara yang lebih kecil dari 10 decibel itu tidak mungkin for human ear, bagi telinga manusia untuk didengar gitu. Jadi suara yang lebih kecil dari 10 decibel itu nggak bisa didengar, nggak mungkin didengar oleh telinga manusia gitu ya. Jadi oh ya, which are, yes, you're right, unencrypted bot, yes, thank you. Thank you for reminding. Ya, which are, sorry ya, it's supposed to be which are ya, karena sounds ya. Oke, sorry ya. Jadi ini ya jawabannya yang B, karena kan impossible di sini memodify si sounds-nya. Dan lagi pula di sini ada are. Masih ingat nggak? Are itu termasuk ke dalam linking verb, right? Ada to be. Ya, to be itu salah satu linking verb. Nah, sudah to be adalah harusnya adjective. Dan di sini dia memodify si sounds-nya. Jadi yang tidak mungkin didengar itu adalah sounds-nya. Sounds yang quieter than 10 decibels itu. Gitu ya. Jadi impossibly ini memodify atau mendescribe si sounds-nya. Jadi sounds ini adalah kata benda, noun ya, sementara impossibly di sini berbentuk adverb. Oke, adverb tidak bisa memodify kata benda. Ya, adverb tidak bisa mendeskripsikan kata benda. Itu tugasnya si adjective. Oke, maka impossibly is supposed to be impossible. Oke. Ya, the answer is B. Thank you, Sunflower. Nongol tuh, aku sudah TOEFL, Kak. Ya nggak apa-apa, belajar lagi. Gimana hasil TOEFL-nya? 3-3. Gimana hasil TOEFL-nya? Is it good? Oh my god, it's cold. Oke ya, aman ya, number 1 ya. Ya, so impossibly is supposed to be impossible karena dia memodify sound. Dan di sini ada linking verb. Oke, kita lanjut ke number 2. Oke, yuk, number 2. Barry D.
Unencrypted D. Lebih kompleks TOEFL apa IELTS, Kak? I think IELTS ya. Karena IELTS itu kan dia it is testing all of the 4 English skills. Kalau TOEFL kan it is only testing the passive skill only, right? Dia hanya ngetes listening, reading, and structure gitu. Hanya passive skillnya yang dites. Pesimis aku Kak sama hasilnya cuma pelajari reading dan listening. Ya oke. Gak apa-apa, nanti belajar lagi. Biasanya orang memang harus beberapa kali tes sih ya. Periodically, oke. D, nomor 2 kayaknya D harusnya periodically. Oke, periodically. Di IBT TOEFL juga, IBT TOEFL mirip-mirip IELTS. Dia ngetes 4 skill juga. Yang ini ITP ya, ITP test, yang PBT, paper base. Oke, jadi number 2, ya, most of you answered periodical, right? Often the best farmland is next to a river that floods periodical, ya. Jadi yang banjir gitu, yang banjir secara periodik gitu ya. Jadi periodical di sini memodify si floods-nya. Floods di sini kan verb. Oke, sementara periodical adalah adjective. Oke, jadi adjective tidak bisa memodify kata kerja. Yang bisa memodify kata kerja adalah tugasnya adverb. Oke, jadi periodical is supposed to be periodically. Oke, good job everyone. Okay, so I think we can go on to question number 3. The planet Mercury has a moderately elliptically orbit. Okay, what do you think? Is it C? Moderately ya? Okay. C. Ini ITP. PBT itu hanya base-nya gitu lah. Paper base, maksudnya yang apa sih namanya? Ya dia tuh tes TOEFL tapi paper base di kertas gitu, yang offline ya. Kalau ITP itu ya ini ITP. Ini TOEFL ITP kok. Yang menguji tiga section itu. Listening, structure, sama reading. Nah, itu TOEFL ITP. Kalau TOEFL IBT beda lagi. Elliptical, moderate. Oke, ada yang jawab elliptical, ada yang jawab moderate. Oke. Kira-kira moderately-nya yang diubah jadi moderate atau elliptically-nya yang diubah jadi elliptical? Ya, soalnya ini jawabannya antara C sama D, antara di dua jawaban ini nih, ya. Enggak, ITP ada juga yang online. ITP ada juga yang online. Ada juga yang di kertas, ITP. Gitu. ITP ada juga yang di kertas kok, ada juga yang online gitu. Elliptical. Oke, kita lihat ya. The planet Mercury has a moderately elliptically orbit. Oke, jadi moderately di sini kan berbentuk adverb, ya kan? Terus elliptically-nya juga berbentuk adverb. Nah, sementara orbit di sini adalah noun. Oke, jadi planet Mercury ini memiliki orbit yang elliptical-nya itu moderate ya. Jadi moderately di sini adverb memodify elliptically ya, sebenarnya bisa aja ya. Jadi moderately elliptically bisa aja, misalnya adverb memodify adverb lain kan bisa. Tapi adverb memodify noun tidak bisa. Oke? Jadi moderately-nya udah benar nih, elliptically-nya yang salah. Jadi harusnya elliptically ini kita ganti jadi bentuk adjektif, yaitu elliptical ya. Jadi the planet Mercury, thank you Hafiz. The planet Mercury has a moderately elliptical orbit. Jadi si moderately di sini memodify si elliptical ya. Jadi ellipticalnya ini moderately gitu. Kemudian elliptical ini memodify noun. Elliptical di sini harus adjective karena dia memodify si orbit
gitu ya. Orbitnya itu bersifat elliptical gitu. Oke, jadi yang salah the answer is D. Oke ya. Tapi tanpa orbit ya, gimana maksudnya tanpa orbit? The planet Mercury has a moderately elliptical orbit. Ya, gitu ya, aman ya. Ya, jadi moderately memodify elliptical, elliptical adjective memodify noun gitu. Bukan moderately-nya yang diganti jadi moderate. Kalau misalnya moderately-nya kita ganti jadi moderate, dia jadi adjective. Adjective nggak bisa memodify adjective lain atau memodify adverb sesudahnya, ya kan? Jadi udah benar dia. Moderately elliptical orbit gitu. Oke, kita lanjut ke number 4 ya. I see. Oke, Berry. Coba number 4. B. Brightly. Oke. B. Nida B. Hafiz B. Oh, that's a cool. Okay, everybody says B. Alright, let's check. B juga, Haifin. Oke. Ya, B. Kenapa? Ada seems, ada linking verb, ya kan? Jadi an 18 watt fluorescent bulb seems, n-nya udah benar ya, karena ini kan 18. 18 itu kita lihat dari apa namanya? The sound, the vowel sound. Ada bunyi huruf vokal di sana. 18. Jadi an 18 watt fluorescent bulb seems as bright as harusnya. Oke, jadi bukan brightly tapi bright. Karena apa? Karena di sini ada seems. Seems itu apa? Seems itu linking verb. Sesudah linking verb harusnya ada adjective, karena si bright ini bukan memodify seem-nya, tapi dia memodify si bulb-nya. Bulb itu bola lampu ya. Jadi bola lampunya ini yang terang, bukan seem-nya. Oke, ya harus adjective. Betul. Sesudah apa namanya? Sesudah linking verb harus adjective, bukan adverb. Alright, jadi seems as bright as gitu. Oke, the answer is B. Number 4 ya. Oke, kita lanjut ke number 5. Number 5 D, R. Oke, Nida D. Ara, electrical. Oke, D berarti ya. Acer D, like number 3. Oke. Havin D. Hafiz juga D. Kin D. Princess F D. Oke. Oke, semuanya dia by changing the voice. Oke, the telephone, because electrical can use adverb. Dia tidak bisa memodify electrically itu adverb, ya kan? Electrically itu adverb. Electrical di sana memodify signals, right? Signals. Ya, jadi signals ini kan kata benda nih. Noun. Sementara electrically adalah adverb. Oke, electrically signals. Electrically adverb tidak bisa memodify kata benda. Electrically kata keterangan adverb tidak bisa memodify kata benda. Yang berfungsi memodify kata benda adalah adjective, maka electrically-nya is supposed to be electrical, right? Tanpa li ya. Jadi it's supposed to be electrical, oke.
Oke, kita lanjut ke number 6. Oke, sorry ya, agak kecil jadinya dia. Oke, coba number 6. Number 6. Extensively. Flying swag. Archer C juga, oke. Ara extensively, flying swag C, oke. Havin C. Berry C. Extensive, oke. Caesar C. Okay, let's see ya, number 6. In the northern United States, 2 European species of small white birch are extensive planted as ornamentals. Oke, ya. Jadi ekstensif ini apa? Kata, sifat, adjective. Kemudian planted juga adjective, ya kan? Karena di sini planted ini adalah past participle atau verb 3, kan dia tidak diawali dengan bentuk-bentuk have. Dia juga tidak diawali dengan to be. Maka dia bukan kata kerja, dia adjective. Oke? Dia adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Are extensive planted as ornamentals. Nah, berarti extensive di sini memodify si plantednya. Jadi dia ditanam gitu ya. Ditanam secara ekstensif. Nah, ekstensif adalah adjective. Adjective tidak bisa mendeskripsikan adjective lain, gitu. Yang bisa mendeskripsikan adjective adalah kata, keterangan, atau adverb. Maka extensive is supposed to be extensively, ya. Jadi dia jadi adverb harusnya. Birds are extensively planted, gitu. Extensively planted. Oke, number 6 aman? Ya, kita lanjut ke number 7 ya. Oke, number 7. Unhealthy aja, oke, D. Unhealthy, oke. Unhealthy atau unhelpful? Unhealthy, unhelpful. Jadi soalnya dia di sini pakai unhelpfully ya, unhelpfully. Bentuk adjektifnya unhealthy atau unhelpful atau unhelpful, ya. Jadi soalnya di sini dia unhelpfully itu, unhelpfully, unhealthy. Ya, me personally nggak pernah dengar sih unhelpful ya. Biasanya unhealthy ya. Ya, oke. Coba kita lihat ya. 50 million Americans continue to smoke despite abundant evidence. Nah, abundant ini kan adjektif ya. Abundant evidence. Jadi dia memodify si evidence. Evidence adalah kata benda. Oke, abundantnya oke. Abundant evidence that smoking is extremely unhelpful atau unhealthy. Ya, mungkin dua-duanya bisa. Is smoking, jadi smoking itu sangat tidak sehat gitu. Is extremely unhelpful atau unhealthy gitu ya. Jadi yang extremely ini memodify si unhealthy-nya gitu, memodify si kata sifat. Jadi sementara unhealthy di sini apa? Yang unhealthy itu apa? Smokingnya, kegiatan smokingnya ya. Yang unhealthy ini adalah dia memodify si kegiatan smoking.
Nah, smoking di sini kan berbentuk gerund, ya kan, bentuk verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Kita sebut juga dengan gerund, right? Maka smoking ini kan di sini dia noun, gitu. Noun, jadi kata sifat, adjektif yang memodify kata benda. Oke, jadi unhealthy harusnya atau unhelpful, bukan unhelpfully ya. The answer is D. Hai Rima, thank you. Oke, kita bisa lanjut ke number 8. Di strategical, sambil bantu tap-tap ya teman-teman. Di Kahmis strategically, oke. Princess D. Oke, ada jawaban lain D. Do you think the answer is D? D, oke. Alright, let's check. The US Military Academy sitsnya udah benar ya, sits on scenic heights. Nah, scenic ini kan kata sifat yang memodify heights ya. Jadi heights ini adalah kata benda. Oke, scenic ini kata sifat, benar. Scenic highways of scenic kok highway sih, scenic heights overlooking a strategically bend. Oke, lihat ada strategically ini adalah adverb ya kan, adverb, tapi sesudahnya ada bend. Bend ini apa? Bend ini kata benda gitu, lengkungan artinya ya kan, kata benda. Nah, strategically adverb tidak bisa memodify kata benda. Yang berfungsi memodify kata benda adalah kata sifat. Maka strategically is supposed to be strategical, right? Oke. Ya, jadi ini harusnya strategical tanpa ly. Overlooking a strategical bend gitu. Oke, aman ya, gampang. Alright. Oke, lanjut number 9. Number 9. Number 9 guys, please drop your answer. Scissors A, Etcher juga A. Successfully ya, oke. Sun Peach A, Kiki, Kin A, Flying Swag A, Sunflower A, Chip. Oh, Asia Chip, yang B ya, Asia. At providing cheap transportation, oke. Ditampung semua jawabannya. Jewel A, successfully. Ada lagi yang mau coba jawab? Udah, oke, kita bahas ya. Oh, Bliss A, oke. Ada yang jawab A, ada juga tadi yang jawab B, Chip ya. Ini Roni juga A, Success, oke. Ara, Success. Oke, let's see. The Erie Canal became so successfully at providing cheap transportation. Oke, I want to discuss yang cheap dulu karena tadi ada yang jawab cheap. Ya, cheap ini kata apa? Kata sifat, ya kan? Cheap itu murah, kata sifat. Di sini kata sifat ini yang murah apanya sih? Yang murah transportationnya kan? Transportation di sini kata benda. Oke, kata sifat memodify kata benda. Bisa, betul ya. Jadi yang cheap ini oke ya. Cheap ini udah benar. Jawabannya adalah yang A. Kenapa successfully? Karena ada linking verb became. Linking verb kayak gini. Became ya. Maka sesudahnya adalah adjective. Dan si
Hi everyone, thank you for waiting. I'm so sorry ya for the distraction. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Nah, chip. Jadi chip tadi udah benar ya. Jadi chip ini adalah adjective yang memodify transportation yang adalah noun. Ya, jawabannya adalah successfully karena di sini ada became. Became ini adalah linking verb. Sesudah linking verb kita butuh adjective, bukan adverb ya. Dan lagi pula successful di sini dia memodify si the Erie Canal-nya. The Erie Canal ini kan noun, ya kan? Jadi kita butuh adjective untuk memodify the Erie Canal, gitu. Alright? Ya, the answer is 9. Baru join Miss, lagi bahas apa nih? Oh, ini yang kemarin loh, Axel. Kan kemarin kita bahas adjective adverb, ya kan? Nah, ini latihan-latihannya. Latihan-latihan TOEFL, jadi soal-soalnya seputaran adjective adverb. Oke, kita lanjut ke number 10. Lanjut ke number 10. Nah, setelah jawab number 10, kita masuk ke TOEFL review exercise ya. Oh, Miss, aku udah DM minta file TOEFL dan udah subs juga, tapi nggak bisa send message karena first message nggak sengaja. Iya, kalau first message-nya kehapus nggak bisa ya, jadi Miss nggak kelihatan gitu, nggak muncul di Miss-nya juga. Rima, oke, yaudah nanti Miss kirim ya, Rima ya. Semoga ingat nanti namanya Rima, alright. Nanti ya, I will send it later to you. Oke, Archer B, Flying Swag juga B. N, A, oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Mana sih? Number 10 loh, N. Kok successful? Iya, itu benar. Yang number 9 benar jawabannya yang A tadi ya. Successfully, harusnya successful. Nah, sekarang kita udah ke number 10 ya, N. Thank you, Miss. Yes, you're welcome, Rima. Hafiz D. Especially. Oke. Jadi number 10, the Infrared Astronomy Satellite or IRAS launched in 1983 contained a spatial coded reflecting telescope that detected infrared rays. Oke, ada spatial. Spatial di sini apa? Spatial di sini adalah kata, sifat, atau adjective, right? Jadi spatial is adjective, kemudian coded juga adjective, ya kan? Jadi dia adalah past participle atau verb 3 yang berfungsi sebagai adjective. Jadi dia decoded gitu, secara spesial dengan spesial. Ya, jadi spatial adjective, adjective tidak bisa memodify adjective lain. Ya, jadi yang bisa memodify adjective adalah adverb. Maka special is supposed to be specially gitu. Ya, jadi contained specially coded reflecting telescope. Gitu. Oke, yes, the answer is B. It's supposed to be specially. Harusnya adverb.